जामुड़िया थाना अंतर्गत श्रीपुर फाड़ी की पुलिस ने गुरुवार को बनाली मोड़ के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को करीब 10.5 किलो गांजा तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि यह गांजा तस्करी के उद्देश्य से कहां और कैसे लाए गए थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार झारखंड के मुगमा क्षेत्र के नीरसा थाना क्षेत्र के रहने वाले उत्तम बौरी नाम का व्यक्ति जामुड़िया के कुआं मोड़ निवासी सुनील सिंह के साथ बाइक से बनाली मोड़ इलाके की तरफ आ रहा था। पुलिस ने गुप्त सूत्रों से यह जानकारी जुटाई और सादे कपड़ों में इस मामले पर नजर रखी और अपराधियों को धर दबोचा। इस मौके पर रानीगंज के सर्कल इंस्पेक्टर सुशांत कुमार चट्टोपाध्याय, श्रीपुर चौकी के आईसी शेख रियाजुद्दीन, श्रीपुर फाड़ी के सेकंड ऑफिसर दयामय मुखर्जी और सब इंस्पेक्टर अभिजीत सिंह रॉय ने अभियान के तहत एकजुट होकर गांजा तस्कर को घेर लिया और उन्हें एक स्कूल बैग के साथ पकड़ लिया। पुलिस ने उनके पास से 10.5 किलो गांजा, 50,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन व साथ में रखी मोटरसाइकिल भी बरामद की। तस्करी के मकसद से इतनी भारी मात्रा में गांजा कहां और कैसे ले जाया जा रहा था, पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इस घटना को देखकर क्षेत्र के निवासी खुश हैं और गांजा तस्कर की इस चक्र का भांडाफोड़ करने के लिए पुलिस की सराहना भी की। इस बारे में साना निवासी बुलेट कुमार ने बताया कि पुलिस को काफी दिनों से इसकी सूचना मिल रही थी। पुलिस इनकी तलाशी में थी और जिस तरह से पुलिस ने इन दोनों गांजा तस्करों को पकड़ा है वह काबिलियत तारीफ है। उन्होंने कहा कि इतनी भारी मात्रा में गांजा पकड़कर और 2 तस्कर को गिरफ्तार कर उन्होंने नई पीढ़ी को गांजा की लत से बचाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। पुलिस गाड़ी तो देखा गेल দুজন বাইকে করে যাচ্ছিল, পুলিশ তাদেরকে আগের থেকে টার্গেট করেছিল। একজন হলুদ রঙের টি শার্ট আর একজন আকাশি রঙের জামা পরে আছে। একজনের বাড়ি জামুড়িয়া এবং একজন মগরা সাইডে কোনো জায়গায় বাড়ি। তো এরা পুলিশ যখন চেকিং করে তখন এদের ব্যাগ থেকে প্রায় 10 কিলো ওজনের মাদক মানে গাঁজা পাওয়া গেছে এবং 50,000 টাকা ক্যাশ পাওয়া গেছে। তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের জামুড়িয়া থানার বড়বাবু প্লাস শ্রীপুর আইসিকে মানে ফাঁড়িকে, তারা এইভাবে এটাকে মানে রিকভারি করেছে। কেন এইভাবে কিছু ইয়ং জেনারেশন এইভাবে আস্তে আস্তে নষ্ট হতো এবং জামুড়িয়া থানা বড়বাবু অনেক বড় বড় কাজ করছেন, তাদেরকে তার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্থানীয় বাসিন্দা হিসাবে। কিছু হয়নি, এখানে গাঁজার সেরকম কোনো ইয়ে পাওয়া যায়নি। এর ওপর যাচ্ছিল অন্য জায়গায়, মানে সাপ্লাই দেওয়ার ছিল, হয়তো এক জায়গাতে নিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল। তার মধ্যে লোকাল বলতে জামুড়িয়ার একটা ছেলে আছে এর সঙ্গে জড়িত, যে দুজনকে ধরেছে পুলিশ। তার মধ্যে একজন বাইরে আছে, মগরা টগরা সাইডের হবে। তো যাই হোক, মোটামুটি 10 প্যাকেট গাঁজা আনুমানিক 10 কিলোর ওপরে হবে আর 50,000 টাকা ক্যাশ পাওয়া গেছে। বুলেট কুমার মণ্ডল, जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत जामुड़िया थाना एवं केदा फाड़ी के सहयोग से लगभग 28 टन के आसपास लोहे बरामद किए गए। इसे लेकर आज गुरुवार के दिन जामुड़िया थाना में एक संवाददाता सम्मेलन कर एसीपी श्रीमंतो बैनर्जी ने बताया कि बीते 14 मार्च को विजयनगर स्थित श्याम सेल कारखाने से 30 टन लोहे की छड़ें 10 mm, 8 mm और 6 mm बताई जा रही हैं। गाड़ी के ड्राइवर की मदद से आरोपी गज्जी अशोक, आंध्र प्रदेश का रहने वाला, गाड़ी में लदे हुए छड़ों को लेकर मुर्शिदाबाद की ओर चला गया और उसने मुर्शिदाबाद के सागरडीही थाना और नवोग्राम थाना के इलाके में इसे बेच दिया गया। कंपनी मां तारा ट्रांसपोर्ट के द्वारा जीआरपीएफ की मदद से ट्रक का पता लगाया गया, जो ट्रक का नंबर है TS2503929, जिसे जीआरपीएफ की द्वारा विजयनगर में पकड़ा गया। इस खाली ट्रक को पकड़कर जामुड़िया थाने वापस लाया गया। जामुड़िया थाना के प्रभारी राहुल देव मंडल और केदा फाड़ी के प्रभारी सुकांतो दास के नेतृत्व में एक टीम मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हुई। मुर्शिदाबाद पहुंचने के बाद सागरडीही थाना और नवोग्राम थाना की मदद से लगभग 28 टन के आसपास की लोहे छड़े पुलिस ने बरामद कर ट्रक में लाद कर वापस जामुड़िया थाना लाई। लगभग 2 टन लोहे की छड़े असामी ने बेच दी थी। 30 टन लोहे की छड़े की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं बदमाश गज्जी अशोक को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो 14 তারিখ সামসেল থেকে সন্ধ্যাবেলায় 30 টন মাল লোহার রড, টিএমটি বার এবং ওয়্যারস এগুলো লোড হয় ফর নর্থ বেঙ্গল, তিনসুকিয়া। কিন্তু যে যার গাড়ি মানে ট্রান্সপোর্ট যে আছেন, সে যখন গাড়িটাকে ট্র্যাক করে তখন দেখে গাড়িটা তিনসুকিয়া অভিমুখে নেই আর কি। যাই হোক, পরবর্তীকালে উনি কমপ্লেন দেয়
কমপ্লেন দেওয়ার পর আমরা এখানে কেস করি, অ্যাকর্ডিংলি আসামি অ্যারেস্ট হয় এবং গাড়িটাও, যে গাড়ি করে মাল লোড হয়েছিল সেই গাড়িটিও আমরা রিকভারি করি, গাড়িটাও রিকভারি হয়, সিজ হয়। এবং পরবর্তীকালে এই মালের খোঁজে আমরা একটা মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টে যাই এবং সেখানে দুটো থানা এলাকায়, একটা সাগরদিঘি এবং নবগ্রাম এরিয়ায় আমরা ওদের ওখানকার লোকাল পুলিশের সহযোগিতায় আমরা এন্টায়ার 30 টন মালই আমরা রিকভারি করি এবং এই কেসে আমরা সেটা সিজ করি। হ্যাঁ, আর যে আসামি বর্তমানে রয়েছেন সে এখন পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে। হ্যাঁ, সে সাউথ ইন্ডিয়ান, অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছিল সাউথ ইন্ডিয়ান বলে, ও হিন্দি বা হয় না, আমরা দোভাষী নিয়ে তার থেকে স্টেটমেন্টগুলো বার করেছি। যাই হোক, বর্তমানে কেসটার খুব ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। একটা 20 লক্ষ টাকার একটা টোটাল একটা কনসাইনমেন্ট সেটা চলে গেছিল, সেটা টোটালটাই রিকভারি করা হয়েছে এবং আইসি কেন্দ্রা এবং ওসি জামুরিয়া, আইসি কেন্দ্রা সুকান্ত এবং ওসি জামুরিয়া এবং টোটাল টিম খুব ভালো কাজ করেছে। আচ্ছা, এই উদ্দেশ্য কিছু চুরি করে যার জন্য নিয়ে যায় আর কি, নিয়ে গিয়ে বেঁচেছে, সে তার টাকা 10 লক্ষ টাকায় কথা হয়েছে, সেই 10 লক্ষ টাকার মধ্যে পার্ট পেমেন্ট পেয়েছে এবং বাদ বাকি টাকাটা পরে পাবে, টাকার জন্য করেছে। স্যার এর মধ্যে ইনভেস্টিগেশন, ইন্টারোগেশন চলছে। তার নাম হচ্ছে গুজ্জি অশোক। বাসিন্দা স্যার কোথাকার বাসিন্দা? ও সাউথ इंडियन, साउथ इंडियन। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। हिंदू संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले रामनवमी की शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ रामनवमी की दशमी के दिन भव्य झांकी की भी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। चारों ओर रामनवमी की झांकी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर एक पूजा कमेटी झांकी के लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ पूजा कमेटियों ने धूमधाम और गाजेबाजी के साथ जगह जगह रामनवमी के झंडे लहराना शुरू कर दिए, तो दूसरी तरफ एतवारी मोड़ में बजरंगबली की तस्वीर के निकट भी भगवा झंडा लहरा दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद रानीगंज शाखा के जिला सभापति मनोज शराफ और विश्व हिंदू परिषद के संपादक शुभम राउत ने मुख्य रूप से कार्यक्रम की अहम जानकारियां दी। हमारी 40 कमेटी है रानीगंज में, 40 कमेटी है। सभी जगह झंडा, जहाँ जहाँ कमेटी है वहाँ वहाँ उस मोड़ पे झंडा लगाया जा रहा है। ये हमारा हर साल का नियम है, इस साल भी उसी हिसाब से झंडा लगाया जा रहा है। अभी हम लोग फिलहाल देखे जस्ट एतवारी मोड़ में 2 कमेटी आया था। हाँ, अभी एतवारी मोड़ में हमारा झंडा लगा है और बाकी सभी जगह अभी कल परसों में NSB रोड में भी लगेंगे 2-3 जगह, 11 ग्राम में भी लगना है, नौपुर में भी लगना है, सभी जगह लगना है झंडा। 30 तारीख का पहले सब 30 तारीख का पहले सब जगह झंडा हमारा लग जाएगा पूजा के पहले। अच्छा, अभी मतलब ये जो झंडे और भी लगा रहा है, जो वो झंडे, तो ये झंडा के बारे में थोड़ा, शहर जो साज रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए। शहर को भगवा में किया जा रहा है, लोगों की जागृति बढ़ रही है, लोगों को जागृत किया जा रहा है, बस यही उद्देश्य है। आपका नाम परिचय? हमारा नाम मनोज सराफ, विश्व हिंदू परिषद आसनसोल जिला के सभापति। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगले वर्ष 20 नवंबर को दुर्गापुर इस्पात कारखाने में गर्म लैडल से पिघला हुआ लोहा गिरने से 3 श्रमिक झुलस कर मारे गए थे और एक का इलाज चल रहा था। इस घटना में प्रभा चैटर्जी के परिवार के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि अस्थायी नौकरी दी जाएगी, जिसमें 2 लोगों को बुधवार की शाम को परिवार के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। इस विषय पर श्रमिक नेता प्रभा चैटर्जी ने बताया कि जिस दिन घटना घटी थी, हम सुनते ही दुर्गापुर स्टील प्लांट पहुंचे थे, जहां स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज के साथ ईडी वर्क्स OP&A अधिकारी मौजूद थे। हमने घटना को लेकर बातचीत की और कहा कि किसी প্রশান্ত ব্যানার্জি, শান্তি ব্যানার্জির ছেলে, সে বহুদিন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী এবং প্রধানও ছিল। শান্তি ব্যানার্জি তারই ছেলে গুরুতর আহত হয়ে সে ভর্তি হয়েছিল এবং সে এখন হসপিটাল থেকে ছাড়া পেয়েছে, কিন্তু তার হাত এবং পায়ের যা অবস্থা তাতে কাজ করার মতন ক্ষমতা ওর নেই। ওর বাবা আমার কাছে অনেকবার এসছে, আমিও ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলেছি। আমি চেষ্টা করছি যে যাতে পার্মানেন্ট ডিসেবল করে ওর জায়গাতেও যাতে একটা চাকরি যদি দেওয়া হয়, তাহলে আমরা খুব আনন্দিত হব এবং ম্যানেজমেন্টকে সে কথাই বলে এসেছি।
আমরা চেষ্টা করছি, আশা করছি আরও একজনকে আমরা চাকরি দিতে পারবো। ম্যানেজমেন্ট আমাদের নিশ্চয়ই সহায়তা করবে। थैंक यू। गोपी राम की पत्नी रूबी देवी एवं गोपाल मठ निवासी प्रशांत घोष की पत्नी आशालता घोष को गोपाल मठ समिति भवन में एक कार्यक्रम के तहत इन लोगों के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। আপনি তো আজকে জয়েন্ট লেটার পেলেন, কি বলবেন? এখানে জোরে জোরে এই তৃণমূল কংগ্রেসের সাপোর্টে আমার হাজব্যান্ড এখান থেকে কাজ পেয়েছিল এবং কিছুদিন কাজও করেছিল। আমার ভাগ্যচক্রে অ্যাক্সিডেন্টে উনি চলে গেলেন, তারপরেও কাকুয়ারে আমাকে সাপোর্ট করেছে এবং ওনাদের সাহায্যে আজকে আমি জয়েন্ট লেটার পেয়েছি। ভবিষ্যতে যেন আমার পাশে এভাবেই থাকে, আমি এটাই চাইছি। কি নাম আপনার? আমার নাম আশালতা ঘোষ। जानकारी के मुताबिक 20 नवंबर को दुर्गापुर स्टील प्लांट में लैडर से गला हुआ लोहा ले जाया जा रहा था। उसी दौरान लैडर खुल जाने से गलता हुआ लोहा काम कर रहे रेल लाइन के नीचे श्रमिकों के ऊपर गिरने से 4 श्रमिक झुलस गए थे, जिसमें घटनास्थल पर पोल्टू बावरी की मौत हो गई थी और 3 श्रमिकों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 3 दिन के अंदर 2 और श्रमिकों की मौत हो गई और एक श्रमिक का इलाज चल रहा था। घटना को लेकर प्लांट परिसर में काफी दहशत का माहौल बना हुआ था। প্রশান্ত ঘোষ, পল্টু বাউরি এবং গোপীরাম, এই 3 জন দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে তারা মারা যায়। প্রশান্ত ব্যানার্জিও উন্ডেড হয়ে হসপিটালে ভর্তি হয়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি প্ল্যান্টের ভিতরে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে পৌঁছে যাই এবং সেখানে দেখলাম আমাদের ডাইরেক্টর ইনচার্জ তিনি ছিলেন, ইডি ওয়ার্কস ছিলেন, ইডিপিএনএ ছিলেন। স্বভাবত কারণে তাদের সাথে আমি কথা বললাম। বলার পর ইডি ওয়ার্কসের রুমে ওই 3 জনই উপস্থিত ছিলেন। তাদের সামনে কথা বলে আমি তাদেরকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়েছিলাম যে এই 3 জনের অবিলম্বে চাকরি আপনাকে দিতে হবে, যে 3 জন মারা গেল। তার পরিবারের যারা ডিপেন্ডেন্ট আছে তাদেরকে চাকরি দিতে হবে। তো ডিপেন্ডেন্ট গোপীরামের ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে মেন গেটে সে থাকে, গোপীরামের ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে তার ওয়াইফ। প্রশান্ত ঘোষের ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে আমার বৌমা আমাদের গ্রামের। এবং পল্টু বাউরির যেহেতু কেউ নেই, তার দাদা একমাত্র আছে, সেই তার দাদার অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে এবং তদবির তদারকি চলছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। शहीद दिवस पर पूरे शिल्पांचल में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया। इस मौके पर नौजवान पंजाबी सभा एवं आसनसोल नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में भगत सिंह मोड़ पर स्थित शहीद आजम भगत सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान सिख वेलफेयर सोसाइटी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, उपमेयर वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी, परिषद गुरमीत सिंह, श्रावणी मंडल, सुरजीत सिंह, मक्कर, चरणजीत सिंह के अलावा नौजवान पंजाबी सभा के कई सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कई बातें कही। मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज शाम को वनपुर के नौजवान पंजाबी मोड़ की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। এখানে একটা তরুণ হবে আজকে আমাদের শহীদ ভগৎ সিং, বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের আজকে মৃত্যুদিন। প্রতি বছর আজকের দিনটাতে ভগৎ সিং স্ট্যাচুর সামনে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন এবং নজওয়ান পাঞ্জাবি সমাজ এবং পুরো শিখ সমাজ এখানে আমরা পালিত করি। তো আজকেও পালিত করলাম, ওনাকে শ্রদ্ধা করলাম, প্রণাম জানালাম। ওনাদের যেটা স্বপ্ন সেটা যেন আমরা রাখতে পারি ভারতবর্ষকে অখণ্ড, মানে একদম ভারতবর্ষের সুন্দর শান্তিপূর্ণ যেটা ওনারা চেয়েছিলেন সেটা যেন আমরা রাখতে পারি।
আর এখানে একটা তোরণ হবে, সুন্দর একটা তোরণ, যাতে আরও 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 সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া যায় এটাকে। আর পার্কের জন্য কি ব্যবস্থা? পার্ক পুরো আসানসোল কালীপাহাড়ি থেকে মনোজ টকিজ পর্যন্ত কুলটিতে একটা রয়েছে। প্রতিটি পার্ককেই মানে একদম অপরিষ্কার হয়েছিল, সেগুলোকে আমরা একজনকে দিয়েছি দায়িত্ব, পুরো পরিষ্কার, পুরো ফোয়ারা সবগুলো চালু করতে আমরা বলেছি। কি ধরনের জিনিস এখানে তৈরি করবেন আপনারা? ওটা ছবি দিয়ে দেখাতে পারবো, মুখে তো বলতে পারবো না। তোরণ বনবে একটা सर एक সুন্দর হবে। आज आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह इन तीनों का शहीदी दिवस। आज के दिन उनको लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। उनकी तय तारीख से एक दिन पहले अंग्रेज़ सरकार को इतना डर था, इतना भय था, इतना वो भयभीत हो गई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर एक दिन उनको और जेल में रखा गया तो हो सकता है सारे देश में बगावत हो जाए, बलवा फैल जाए। इसलिए उन्होंने इनको एक दिन पहले रात के समय में फांसी दे करके इनके लाशों को, इनके शवों को नदी में फेंक दिया गया था। ये उस समय की घटना है जब अंग्रेज़ का पूरा अत्याचार हमारे देश में चल रहा था। उस समय में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी पर चढ़ करके देश के नौजवानों को उत्साहित किया। आज का दिन 23 मार्च को हमारे नौजवान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को फांसी दी गई थी, जो अनलीगल थी। एक दिन पहले बिफोर देके उन लोगों ने बहुत बड़ी गद्दारी की, और हम लोग आज इतने साल से सिख वेलफेयर सोसाइटी और शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी बरनपुर की तरफ से हर साल भगत सिंह स्टैचू में यहाँ पर माला अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके बताए हुए मार्ग पर समाज का, कौम का, देश का भला करने की, युवाओं को आगे लाने की कोशिश करते हैं, नशा मुक्त करने की कोशिश करते हैं। স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন প্রত্যয়ের পক্ষ থেকে এখানে ভগৎ সিং মোড়ে জমায়েত হয়েছি। তার সাথে সাথে আমরা ব্যাচ পড়াচ্ছি আসানসোলের মানুষজনকে। আমাদের এখানে কয়েকটা কোটেশনসও রয়েছে, আর আমরা যতটুকু সম্ভব সেইভাবেই আজকের দিনটায় ভগৎ সিংকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ওনার যে বিপ্লবী জীবনটা, রেভলিউশনারি ক্যারেক্টারটা, সেটাকে আসানসোলের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছি। আর ওনার যে বিচার, যেটা ওই সময় দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের এই স্বাধীনতা প্রাপ্ত করবার জন্য একটা অনেক বড় ফ্যাক্টর ছিল, সেই যে বিচারটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কতটা দরকার। আজকের যে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। जिले भर में शहीद दिवस पालन देश भर में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में पालन किया जाता है। आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी। गुरुवार को बोगड़ा शहर के माचनतला मोड़ पर ACUCI की तरफ से शहीद भगत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी गई। वहीं दूसरी तरफ बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज के प्रांगण में मॉर्निंग वॉकर की तरफ से भी शहीद भगत सिंह को याद किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने शहीद भगत सिंह के संपर्क में अपने अपने विचार रखे। इसके अलावा जिले के अन्य भागों में भी शहीद दिवस मनाया गया। অত্যন্ত আমাদের কাছে একটা শপথ নেওয়ার দিন, একটা ব্যথা বেদনার দিন। এরকম একটা দিনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার বলিষ্ঠতম বীর যোদ্ধা ভগৎ সিং, যিনি শহীদ হয়েছিলেন, অর্থাৎ ফাঁসি কাস্টে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, সেটা সকলে জানেন যে কি অত্যন্ত অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তার শেষ জীবনের জেলের মধ্যে তাকে কাটাতে হয়েছে। তিনি আর 5টা সাধারণ ছাত্রের মতোই, যা আজকে যারা এখানে ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত হয়েছে তাদের মতোই কিন্তু ছিলেন, অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এবং পাঞ্জাবে তিনি তার বাড়িতে তার যে পূর্বসূরি যারা ছিল তাদের দেখা দেখে তিনি কিন্তু অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। তার পিতা এবং তার কাকা উভয়ই কিন্তু জেলে বন্দি করা হয়েছিল, যখন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে জেলে বন্দি করেছিল, এবং তার এক কাকাকে ফাঁসি কাস্টে তাকে ঝোলানো হয়েছিল, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল একজন কাকাকে। সেই থেকে তিনি কিন্তু অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আনতে হবে। তখন কিন্তু পরাধীন দেশ, আজকে এইভাবে যেমন আমরা এখানে স্বাধীনভাবে এখানে ঘুরছি, বা এখানে আমরা আজকে মাঠে এখানে সমবেত হতে পেরেছি, বা সবাই হয়তো এখানে পড়াশোনা করার সুযোগ সবাই পাচ্ছ, এই সুযোগ কিন্তু সেদিন ছিল না। তখন ব্রিটিশ যারা ছিল তারা ভারতীয়দেরকে তারা মানুষ বলে মনে করতো না, তারা কিন্তু ভারতীয়দের উপরে নানা রকমের অত্যাচার করতো। তাদের সমস্ত রকমের অধিকার, তাদের শিক্ষার অধিকার পর্যন্ত তারা কিন্তু দিত না। তাদের যে কোথাও সমস্ত জায়গায় চলে ফিরে বেড়ানোর, ঘোরার মতো স্বাধীনতা তাদের ছিল না ভারতবর্ষের মানুষের। আমরা দেখেছি যে তারই যোগ্যতম উত্তরসূরি আমাদের শহীদ আজম ভগৎ সিং। শহীদ আজম কেন বলা হচ্ছে? কারণ ইনি হচ্ছেন শহীদের শ্রেষ্ঠ। সমস্ত শহীদ যারা হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ
শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন, এই জন্য শহীদ আজম তাকে বলা হচ্ছে। কারণ তার মৃত্যুর আগে তিনি যেটা বিশ্বাস করতেন, এখানে দেখবে কতগুলো কথা এখানে খুব সুন্দর লেখা আছে যে একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা সহজ, কিন্তু আদর্শকে হত্যা করা যায় না। বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য ধুলায় মিশে যায়, কিন্তু আদর্শ বেঁচে থাকে। মানব জীবন আমাদের কাছে মহান, আমরা সেই ভবিষ্যতের স্বপ্নই দেখি যেদিন মানুষের জীবনে আসবে পূর্ণ স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ শান্তি। তখনকার দিনে দুটো স্বাধীনতার দুটো রাস্তা ছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটা রাস্তা ছিল, সেটা ছিল আপোষমুখী, অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের সাথে বা তখনকার দিনের যারা শাসন শোষণ করতো তাদের সাথে আপোষের মাধ্যমে কিছু আবেদন নিবেদনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তরের একটা সংগ্রাম ছিল। আর তার বিরুদ্ধে আরেকটা ধারা ছিল যার বলিষ্ঠতম প্রতিনিধি পরবর্তীতে আমরা দেখেছি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। তাই আগে শহীদ আজম ভগৎ সিং এই শহীদের মঞ্চে তিনি আত্মবলিদান করেন এবং তিনি ভাবতেন যে দেশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আসুক, যেখানে মানুষ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা পাবে। এই নয় যে ইংরেজের আন্ডারে শুধু কেরানিগিরি করবে বা কোনো একটা গোলামি করবে, সেটার জন্য নয়। তিনি চেয়েছিলেন যে মানুষ যাতে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা পায় এবং প্রকৃত শান্তি পায়, সেটার জন্য তিনি একটা ভারতবর্ষ তৈরি কথা তিনি স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। আরেকটা কন্ডিশন। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बांकुड़ा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की व्यवस्थापना एवं बांकुड़ा एक्सप्लोरेशन नेचर एकेडमी नामक पर्वतारोहण संस्थान की सहयोगिता से 3 दिन व्यापी नेचर स्टडी एवं एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज के मैदान प्रांगण में आयोजित, जहां सैकड़ों छात्राओं को पर्वतारोहण के बारे में प्राथमिक जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ व्यवहार होने वाले उपकरण की भी जानकारी दी गई। इस बारे में अकादमी के उपाध्यक्ष गौतम मुखर्जी ने कुछ बातें कही। এটা আমাদের একটা নেচার স্টাডি ক্যাম্প হলো, ক্যাম্প বাঁকুড়া এক্সপ্লোরেশন নেচার একাডেমি থেকে, যেখানে পর্বতারোহণ শিক্ষা শিবির এবং প্রকৃতি পাঠ শিক্ষা শিবির দেওয়া হয়। এটা আমাদের কালীতলা গার্লস প্রাইমারি সেকশন থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছিল। ওনারা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করেন যাতে বাচ্চাদের জন্য একটা ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্প, এটা জাস্ট একদিনের জন্য কয়েক ঘন্টার জন্য করা হবে। তাদেরকে ডেমো দেওয়া হবে কীভাবে রকে উঠতে হয়, কীভাবে ল্যাডার ক্লাইম্ব করতে হয়, ল্যাডার র্যাপলিং করতে হয় এবং ব্যালেন্স কীভাবে রিভার ক্রসিং করতে হয়, এগুলো শেখানো হবে। তার সাথে কিছু নট টট আছে এবং আমাদের ইকুইপমেন্ট শো, পর্বতে যেসব ইকুইপমেন্ট লাগে তার কিছু ইকুইপমেন্ট দেখানো হবে। কীরকম আগ্রহ দেখছেন এতে বাচ্চাদের পরশুদিন আমরা করেছিলাম, পরশুদিন প্রচুর আগ্রহ এবং গার্জিয়ানদের ছিল, এবং গার্জিয়ানদের অনুমতিতেই বা অনুরোধেতেই আমরা আবার আজকে করেছি ক্লাস 4-এর জন্য। এটা একের দিনে এত তো বাচ্চাদের দেওয়া যাবে, একদিন 3 একদিন 4, আজকে ক্লাস 4-এর জন্য করা হচ্ছে এবং এদের খুব আগ্রহ আছে। তো এর ফলে এরা কতটা উপকৃত হবে? এরা উপকৃত হবে এই কারণ আমাদের যেখানে সেখানে মূলত ম্যানার্স এবং ডিসিপ্লিন এবং আমাদের যে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং এদের শারীরিক প্রশিক্ষণ, যেটা আপনারা তো জানেন, অনেকেই হয়তো বাঁকুড়ার লোক জানে যে বিগত কিছুদিনে রুদ্রার একটি অঞ্চলের জঙ্গলমহলের সেখানে একটি বাচ্চা মেয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হয়েছে আর্টিফিশিয়াল রক ক্লাইম্বিংয়ে বাঁকুড়া এক্সপ্লোরেশন নেচার একাডেমি থেকে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম গৌতম মুখার্জি, আমি এখানকার বাঁকুড়া এক্সপ্লোরেশন নেচার একাডেমির সহসভাপতি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। भारत की जनवादी नौजवान सभा जामुड़िया अजय पश्चिम लोकल कमेटी के द्वारा शहीद दिवस का पालन किया गया। जामुड़िया बाजार में सिद्धू कान्हू मूर्ति के समीप शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस सभा को DYFI की राज्य कमेटी के सदस्य बुद्धदेव रजक तथा जिला कमेटी के सदस्य विकास यादव ने संबोधित किया। बुद्धदेव रजक ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जिस आजाद भारत का सपना देखा था, भारत आज वैसा नहीं है। देश पूंजीपतियों के हाथों में चला गया है एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। वहीं विकास यादव ने कहा कि देश में बेरोजगार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। साथ ही उन्होंने इस विषय पर और भी कई बातें कही। लड़ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर वो अपने प्राणों की बलिदान भी दे सकते हैं। इस बात को बताने के लिए वो लोग असेंबली हाउस से वो लोग भागे नहीं। बम विस्फोट करने के बाद वो लोग असेंबली हाउस में अपनी गिरफ्तारी दिए और गिरफ्तारियों के बाद इन लोगों को 2 सालों तक इन्हें जेल में डाला गया। बहुत तरह की इनके ऊपर जेल में यातनाएं हुई, इनके ऊपर अत्याचार किया गया। छोटी सी कोठरियों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को रखा जाता था, जहाँ की सूरज की रोशनी भी नहीं जाती थी। इस तरह से इन्हें यातनाएं दी गई। इसके बावजूद भी ये नौजवान जो थे वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। वो अपना जो है देश की लड़ाई, जो आज़ादी की लड़ाई थी, वो जेल से भी लड़ते रहे। वो जब तक वो जेल से बाहर थे तो वो घूम लड़ते थे। जब जेल के अंदर जब गए तो वो किताबों में लिख करके और इस तरह से पत्रों के द्वारा अपने आंदोलन को जो है देश के विभिन्न कोनों में फैलाया करते थे। और इसी तरह से इनके ऊपर जो मुकदमा जब चला 2 साल की इनके ऊपर जो जेल में थे ये लोग, इसके बाद जो है इनके एक साथी
बटुकेश्वर दत्त जो इनके साथी जो थे उनका जेल में ही देहांत हो जाता है। इनके बाद जब है इनका मुकदमा चलता है और इनके फांसी का जो दिन मुकर्रर हुआ था वो 31 मार्च के नहीं 23 मार्च के 24 मार्च के दिन मुकर्रर हुआ था कि इन्हें 24 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। लेकिन ब्रिटिश हुक्मरानों ने को पता था कि हो सकता है अब देश में जो है इनके खिलाफ जो है ब्रिटिशों के खिलाफ जो है और भी ज़्यादा आंदोलन हो सकता है। इस मौके पर DYFI जामुड़िया पश्चिम लोकल कमेटी के अध्यक्ष करुणामय रुईदास, नूरी खातून, महेंद्र गोप, मुन्ना आहिर, प्रदीप बावरी, जाहिर अंसारी, अरुणा मुखर्जी, शमशेर सिद्दकी, ओतोनू बावरी आदि मौजूद रहे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।